Hi guys! Nagbalik ulit kami. Ito na ulit. Ulit sa Baby Life. Ngayon, may ginagawa kami guys. Guys, please hit the subscribe button and hit the like button as well in the bio. Sigma face. Kaya ko mag-sigma face. Cristiano. Videoan mo daw, ganito mo daw, angatin mo daw ta. Nasisira ang charger niya. Wait lang. Angatin mo daw to. Sigma face. Ano kasi yan? Sigma face. Nagsisigma face ko. Nagalaw ang aking Sakit! Alam niyo na, guys.